नमस्कार। अच्छा, केबे भाबिछंती घरे जेतेबेले आमे गोटे स्विच ऑन करू आ लाइट जली जाए से बिजुलीटा आसे कोठू तार यात्राटा केमिति जानिले आश्चर्य हेबे। ए यात्रा आरंभ हुए 4 लाख वोल्ट रु। हाँ, 4 लाख वोल्ट। आसंतु आजी ए विद्युतर अविश्वसनीय यात्रार रहस्य भेद करिबा। तेबे एठी सबुठु बड़ प्रश्नटा आसुछि, आम घरर फ्रिज टीवी एसबु तो मात्र 440 वोल्ट रे चले, ताहेले एते विशाल प्राय 1000 गुण अधिक 4 लाख वोल्टर दरकार कौन? काहींकि एते बड़ पार्थक्य? चलंतु एहा पछर विज्ञान आ इंजीनियरिंगर मजादार कथाटाकू बुझिबा। 4 लाख वोल्ट कल्पना करंतु तो आम घर को आसुथिबा सप्लाई ठारू पाखापाखि 1000 गुणा बेसी पावरफुल। एई संख्याटा खाली गोटे आकलन नुहे, एइटा हेउछि आम पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टमर मेरुदंड। तेबे एते बड़ संख्यार कारणटा कौन? एइटा जानिबा पई आमको पूरा यात्रार आरंभ को जिबाकू हेबो। तेबे आम कहानी आरंभ होउछि राजस्थानर कोटा भली कोनोसी एक बड़ पावर प्लांटरू। एठी कोयला जळे आ विद्युत तयारी हुए, किंतु असली चैलेंजटा एइठु ही आरंभ। एठु शह शह किलोमीटर दूर थिबा सहर को एई विद्युत पहुंचिबो केमिति, आउ ता भी पुणी बिना क्षतिरे। आउ एइठी ही कामरे आसे हाई वोल्टेज, जहा गोटे समस्या नुहे बरं समाधान। अच्छा, समस्याटा कौन देखिबा। धरंतु कोटारू जयपुर को बिजुली पठाजिबो, दूरता प्राय 250 किलोमीटर। एहाको गोटे लीक हेउथिबा पानी पाइप भली भाबंतु। जदि पानी को कम प्रेशर रे पठेबा तेबे बाटरे बहुत पानी तो नष्ट होइजिबो, ठीक ना? ठीक सेमिति कम वोल्टेज रे विद्युत पठेले तार भितरे घर्षण जुगु बहुत शक्ति गरम हे नष्ट होई जाए। एहिटा खाली शक्तिर अपचय नहे, पैसार भी बहुत बड़ क्षति। एबे आसिला समाधान। आउ समाधानटा लुचि रहिछि पदार्थ विज्ञानर गोटे सरल सूत्र भितरे। पावर हेउछि वोल्टेज आउ करेंटर गुणफल। एहार माने बहुत सरल। जदि आमको समान पावर पठेबार अछि, आम पाखरे दुईटा रास्ता अछि। हुए तो वोल्टेज बढ़ेई करेंट कमेइबा, नहले वोल्टेज कमे करेंट बढ़ेबा। दुईटा पूरा उल्टा। आउ एइटी ही इंजीनियर माने लगेले असली बुद्धि। से माने कौन कले? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर व्यवहार करी वोल्टेज को सीधा उपरकू नेगले, आउ करेंटटा से अनुपातरे तळकू खसी आसिला। फायदा कौन हैला? कम करेंट माने तार कम गरम हेबो, शक्ति कम नष्ट हेबो, आउ मोटा मोटा दामिका तार बदलरे पतला और सस्ता तार काम चलीजिबो। बास एइटा ही हेउछि लंबा दूरता को बिजुली पठेबार सबुठु बढ़िया उपाय। हेले एई जेउ 4 लाख वोल्टर बिजुली बाहरिला सेटा कोन सीधा सहर को चली आसे ना? बिल्कुल नुहे। तार प्रथम स्टॉप हेउछि सबस्टेशन। एहाकू गोटे मजबूत दुर्ग भली भाबी पारंती। एहार काम हेला एई अमाप शक्ति को कंट्रोल करिबा आ वज्रपात भली विपदरू पूरा ग्रिड को बंछेबा। तेबे एही दुर्ग भितर को पशिबा मात्रे बिजुली को 3टा मुख्य सिक्यूरिटी गार्ड्स को सामना करबा को पड़े। प्रथमटी हेला लाइटनिंग अरेस्टर। एहार काम हेला वज्रपातरू आसुथिबा एक्स्ट्रा वोल्टेज को सीधा माटी भितर को पठे देबा। द्वितीय आसे सीवीटी, जी एते बड़ा वोल्टेज को मापिबा पाई गोटे छोट सुरक्षित स्तर को आने। आउ तृतीय सीटी, जी करेंट उपरे कड़ा नजर रखि थाए। टिके भी किछि गड़बड़ हेले एमाने सांगे सांगे सिस्टम को अलर्ट कर दियंती। आउ गोटे मजा कथा जानिले आश्चर्य हेबे। एई जो सीवीटी अछि तार आउ गोटे गुप्त काम भी अछि। एई पावर लाइन गुड़िक खाली बिजुली पठांतिनि, एमाने कथाबार्ता भी करंती। सीवीटी एई लाइन उपरे छोट छोट सिग्नल पठाए, जहा द्वारा गोटे सबस्टेशन आउ गोटे सबस्टेशन सह जोगाजोग करि पारे। एहाकू हमें विद्युत ग्रिडर निजस्व इंटरनेट बोली कहि परिबा। सबस्टेशनर सबुठु गुरुत्वपूर्ण अंश हेउछि स्विचयार्ड। एहाकू भाबंतु गोटे विराट ट्राफिक छक, किंतु एठी गाड़ी नुहे बिजुली जीवा आसिबा करे। कोउ लाइन रे पावर जीव, कोउ लाइन को मरमती पाई बंद करने को पड़िबो, आउ पूरा सहरर लोड को केमिति मैनेज करा जीवो, सबु निष्पत्ति एठी ही निया जाए। हेले एठी गोटे बड़ प्रश्न उठुछि, पूरा शहर को पावर देउथबा गोटे लाइन को सुरक्षित भावे बंद केमिति करा जाए? एटा तो घरर स्विच बंद कर देबा भली सहज काम नुहे। एते पावर को अटकेबा पाई तो किछि खास व्यवस्था दरकार। एहाकू बुझिबा पाई गोटे बढ़िया कथा कुआ जाए। कहती गोटे सर्किट ब्रेकर हेउछि गोटे नुआ नुआ ब्रेकअप भली। कथाबार्ता बंद, किंतु संपर्कटा टिके टिके थाए। आउ एमिति काहींकि कुआ जाए? कारण जेतेबेले सर्किट ब्रेकर लाइन काटे बिजुली एते सहजरे हार मानेनी। से शून्य रे डेई पड़े आउ गोटे छोटो बिजुली भली आर्क तैयारी करे। माने संपर्क तो कटि जाइछि, किंतु स्पार्कटा एबे भी अछि। तेनु एई ब्रेकअपटा दुईटी पर्याय रे हुए। प्रथमे आसे सर्किट ब्रेकर, जे किछि गड़बड़ हेले तुरंत लाइन काटी दिए। आ से जो आर्क बा स्पार्क तैयारी हुए ताकू SF6 नामक गोटे खास गैस साहाय्य लिभि दिया जाए।
ଏହା ହେଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ରେକଅପ୍। କିନ୍ତୁ ମରମତି କାମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୂରାପୂରି ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ସେତେବେଳେ କାମରେ ଆସେ ଆଇସୋଲେଟର। ଏହା ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଫାଙ୍କ ତିଆରି କରେ। ଏହା ହେଲା ଫାଇନାଲ ବ୍ରେକଅପ୍, ଯାହାପରେ ଆଉ କୌଣସି ବିପଦ ନଥାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସୁଇଚୟାର୍ଡରେ ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ ବସବାର ବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ମେନ୍ ବସ୍ 1 ରାସ୍ତାରେ କିଛି ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ପୁରା ସହରର ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଯିବ? ନା, ଟ୍ରାଫିକକୁ ସିଧା ମେନ୍ ବସ୍ 2 ରାସ୍ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦିଆଯାଏ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିନା ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ରେ ମରାମତି କାମ ବି ହେଇଯାଏ ଆଉ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ବି ଚାଲୁ ରହେ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ଏବେ ଆସିଲା ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସେଇ 4 ଲକ୍ଷ ଭୋଲ୍ଟର ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ଏବେ ସହର ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ କାମଟା କେମିତି ହୁଏ। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସିଢ଼ି ଭଳି ଭାବନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛେ। ସବୁଠୁ ଉପରେ ଅଛି 4 ଲକ୍ଷ ଭୋଲ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନ୍। ତାପର ପାହାଚରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ପାଇଁ ଏହାକୁ 2,20,000 ଭୋଲ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଛୋଟ ସହର ପାଇଁ 132,000 ଭୋଲ୍ଟ। ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନା ଆଉ ରେଲୱେ ପାଇଁ 33,000 ଭୋଲ୍ଟ। ଆମ ସାହି ବସ୍ତିକୁ ଆସୁଥିବା ଲାଇନ୍ରେ ଥାଏ 11,000 ଭୋଲ୍ଟ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ସେଇ ଛୋଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟି ଏହାକୁ କମେଇ କରିଦିଏ 440 ଭୋଲ୍ଟ। ଏମିତି ଭାବେ ଏହା ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମନରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନଟା ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଥିବ, ଯଦି ଏଇ ପୁରା ସିଷ୍ଟମଟା ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଲାଇଟ୍ ଏବେ ବି କାହିଁକି ଚାଲିଯାଏ? କାହିଁକି ହୁଏ ପାୱାର କଟ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। କେତେବେଳେ ହୁଏତ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ନହେଲେ ମରାମତି କାମ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଚାହିଦା ଆଉ ଯୋଗାଣର ଖେଳ। ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏସି ଚଲାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚାହିଦା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଣ ତ ସୀମିତ। ତେଣୁ ପୁରା ସିଷ୍ଟମକୁ ଫେଲ୍ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋଡ୍ ସେଡିଂ ବା ପାୱାର କଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହାଛଡ଼ା କିଛି ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଇନ୍ କାଟ୍ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତର ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ହେବ, ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ପଛରେ ଏକ ବିଶାଳ, ଜଟିଳ ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ନେଟୱାର୍କ କାମ କରୁଛି। ଆମର ସବୁ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା, ଆମ ପୁରା ଜୀବନଶୈଳୀ ଏହି 4 ଲକ୍ଷ ଭୋଲ୍ଟର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି ଜଟିଳ ଯାତ୍ରା ହିଁ ଆମ ଆଧୁନିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏକଥା ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ।